بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقالوا يهوديان النصارى كانوا لن تمسنا يهوديكم مغاديتنا كولولا النار وتسمتنا ولو جنف ولو جانوي إلا أياما كفوت لدماني دو معدودة من جاتل مكوت لبناني نبلا موسى تالي لا يركنا قل مملا من ويكا بانجي أتخذتم أو صنعك من عليك عند الله أتخذتم نكو أو يمن عليك وعند الله على يرى أحدا لا يرد الله لبناني جانوانا دون نكوا فلا يخلف الله حقيقة لو تراتنا كنفون يك أحده أكلا يركنا أم تقولون نكو أو بفولك لا على الله كلا لك ما فوقندولا لا تعلمون تموشون أدوم فروي أفرع أمامي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أوكي ويرى لا كنوا أما شوبا بربر يبر كتان تاكا واشوفو فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم وجنغتا بمغيمون بكتاب سبلا نوبري أبانا كتافو فويل لهم مما كتبت أيديهم أبانا كتافتم وويل لهم مما يكسبون ويل ننا كشيا يلا بني إسرائيل كبلا جلين نكودو ولا ما نيوم بسمري كلا بني إسرائيل كاو جلا كتاب ورفلا نون دمادي كودو أوكي دون كلا لهم فينا ويل لهم يلا بقصي كلا بس كتير بني إسرائيل كاو دكان voilà groupe kuma be kala wole ka bi yoroja est-ce que avec kosigela banisra ka belema complètement ou bien avec kosigela miu ka sebelike parce que chamu be ka la yu ka unje mais dole ka sebelike be masalike yala o berwa don gala do be lahu ni do mi kosigela o berma ko parce que o be jinka voilà ma précisément mu yere ka sebelike o lu tromper voilà ni ye kuma o korosi wara da timeluna kuni ma jena fendo ma hani ma ke man ahabba qauman hushira ma'ahum ni maukanu lugunu mala sunya bro utmana hani mi umburu ma sebe ni sebeli kelaw kanu galon sebelaw ni yo kandron ibe jate adoy utmana waydo law na qur'ana ko fawaidu lil ladina yaktubuna kitaba bi aydihim ko sebeli kelaw ko ha ko na fo ko ile ma sebe me ko kan obi o ya sebe ka wari min yini kitabu kurun na yedu ma walla iburu ma sebe me bala utman lahum nike fu fi jananai hanno buru ma sebe mala so ya buru me do bien mera ke tafsir do o ya conseil précisément mun ya sebe tromper oko ala ko wa qalu lan tamassana nar ko tasman na ma'udula do ya wajawla parce que o ya baro shamane fiya cheni samare be ala mi yera be lan tamasana naro jone ka fo ye ko lan tamasana jone ka fo ko tasma na uje me o yo sebe ka fo ko ala tna olu di janama ko ika uya la ala ka fo ko ati do janama ko ika bo o fona sebe do fo waylo ni me fora ka lo ko ga galondo de flanete parce que o fe do sebe ka fo ko ala ko te ka so ala ma fo yo shi ko te do janama ko fo lu ndama ni okay
yahudiya ko wa qalu lan tamassana an-nar bi wa fara lan ta'bidiya har ma fa ko la tamassana an-nar ko lan kwatina kedi lan ya ta'bidiya re ko fiu tasmant no rujen lan tamassana an-nar tasmant nan ba ulula illa ayaman bo masuni ina ayo kuma na jeni ne kan kuma na jeni kan mana sunya bama ko le ka ko ni lafzu nana ko inna lamasna sama lamsu la yamassuhu illa al-mutahharun mi abe masu de me ko nun te nyota la yamassuhu illa al-mutahharun mogota loni soro fo mo wasanyani mutahharun laysa mutahhirun aw ye mutahhirun awde aw ye seljita kan yere sanya aw ye mutahhirun awde aw ya yere sanya nyanga seljiu nanga jeba ko li me mutahharun korana ko illa al-mutahharun awde moye mun sanya na alafe mun bo yere sanya wala mutahhirun awde ala ma mun sanya wala mutahharun awde isma fulul joni sanya na alafe ala ko inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum ala joni sanya qur'ana yere la muda wala be nunu al-baytu ulule mutahharuna min qibalillah ala wulu sada kabono wasu dema ulu mutahharuna ala ko wala yamassuhu mugotte qur'ana donya soro illa al-mutahharun ka qur'ana la yini don adomba tei fo mutahharuna mujima aya gorela usumma awra kwale alaka kitabu jika jile kirama summa kitabu jile ko fele kirama awrasna alladhina istafaina min ibadi qur'anan lonia ajile lema summa eta lonia jile ko fe awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina kwa ya donia kieta kaji mooma istafaina min ibadina ay mi uswani kabwaka jon chela yi kitabu kieta kadoni we jo neni le jaw man humul mustafaun fuko dedo ala le ko ay do subandi nelo ay lelo wa odu alubetu ira ko nahnul mustafaun fi kitabillah sallallahu muhammad wa kodu allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad mo karame o jiebe kara kan gi wasa o masigi kesi koro ka leçon ta me o jiebe kara mais etalon ko ni ko banzande. Et puis, on m'a dit que on a depuis aussi au Qatariki, quand faut kata au sa, au Bangla faut que ça au mabla no dingere na kai. Mo kala o die be kala. Ni tele wasawa. E bi na jone bla nu nyefe. Et puis ka kira juru udo. O kan ki bo. Kala suye. Nunu ne Mustafa nunu. Uyo yere fo Qur'an ko yoro shamana ko mo ta don ko do. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم اصطفى لفظ مصطفى الكريم إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وكنا نحن آل إبراهيم وآل عمران في القرآن mais n'ala be nunu kufra olu be dia c'est que ala be talent la oh mugo do de suwadi alati no te nunu tarawo quoi les nunu suwadi ko ka bonson suwadi ko nahnu ali ibrahim wa ali imran kala su utmana la tamassu masu yoronna ko la yamassu ila al-mutahharun mugote qur'ana donya so fo mugo musanyara ala buru ala imamu musanyara magali ka magali kote andu ya korea ka sheya wonni o fola kana ki kono ko ba daga yi ka mugo qur'ana na kata so masiri ta de ni ayar be ko donya bunda ko tuma ko ni make ko an na mansanu an ga mugo qur'ana na ko ni bora o kitika ko tuma ko amese ma qur'ana ko ngasan la joni ko ni koro le dini masira goreka me o ta daga ka fo ku yesi ma qur'ana na ka so ni masan la itisi ma qur'ana Afrika sanya o nasi de be ge kan ka bo kira yoro ka bo fam pefe mana so nyabro namboray wa qalu lan tamassana niye magali mi we jenni ta magali ema nabila ayuba leke ko inni massani shaytan binusbi massani shaytan binusbi ko shaytana magalalila
magali sugu jumɛn de bɛ yen ala k'an kisi ni e donna sababu dɔ da fɛ ka baara dɔ ka ko dɔ kɛ ni ani mɔgɔ dɔ ye dingɛ sɔgɔ siraba kan sisan e de taamatɔ ye i tɛrɛmɛla ka bɛn a la ko dingɛ sɔgɔla nin k'a sɔrɔ an bɛ ɲɔni ye e de bɛnna a la mɛ a bɛ di dingɛ sɔgɔla ma ko k'a ka mɔgɔ faga ko bi kosɔn ko ka dingɛ sɔgɔ mɔgɔ tɛ se wa a y'a dabɔ a kama mana sunjɛ bolo ni sitana ye ko dɔ provoquer o ko provoquer ninnu kɛ a bɛ fɔ ko masa magali dolo mais pas directement sitana tɛ se ka maga kiraw la mun kosɔn parce que aya dɔ b'i bolo kuranɛ kɔnɔ ko la aguyana ajmain illa ibadaka minhum mukhlasin maka mukhlasina de mukhlasina be kuranɛ kɔnɔ mukhlasina be aya kɔrɔsi ismu fa'il ismu maf'ul aya kɔrɔsi ko illa ibadaka minhum mukhlasin mukhlisina o be se ka kɛ anw ye ala k'an kɛ mukhlisina ye parce que n'i kɛra mukhlisina ye ala b'a bolo don i ka kɛta kɔrɔ mais mukhlasina olu tɛmɛna mukhlisinaya kan olu suwandiyala ala bolo de o kɛla olu takhlisula ala fɛ sima furu kosɔn kuranɛ sitana ko k'ale tɛna se ibadakal mukhlasin o ye jɔn ye kɛraw k'ale tɛ se ka maga olu la a tɛ se ka gɛrɛ maasumu na o la ni nabila ayuba ko inni masani sitana yɛrɛ dun ko ale tɛ se ka gɛrɛ ninnu n'a gɛrɛ o a bɛ yeli o tuma a bɛ sababu de créer aya gɛrɛ o bɛ kuranɛ kɔnɔ min b'o yɔrɔw di ma a bɛ sababu dɔ de créer ko alqa shaytan fi umniyatihi ko n'ale ala ye kumana kiraw ni kiraw ka mun kɛ ko sitana bɛ firili kɛ u ka umniyati la kiraw ka umniyatu la ni ye foro sɛnɛ ka ban dɔrɔn ale bɛna foro jɛni kɔfɛ a tusele la o mais il est yɛrɛ tɛ directement c'est indirectement a b'i ka laɲini ɲagami a t'a ɲagami e ma dɛ a b'a ɲagami i ma parce que i kɔfɛ wara min ɲɛfɛ i bɛ fɛ ka se min ma a b'a tiɲɛ o ma e dun bɛ fɛ ka ale de kana ou bien i ye min kana ka ban a taalen kɔfɛ dɔrɔn a b'o tiɲɛ ma il est en train de gâter a b'i ne de tiɲɛna mais sans directement c'est pas directement indirectement mana sunjɛ bolo olu n'a ɲɔgɔnna olu tuma n'a masu bɛɛ fɔla kana miiri ko c'est direct masu ni indirectement bɛ yen k'a lasunjɛ wa k'alu lan tamassana nar ko tasuma tɛna maga olu la ni laɲini ye yɔrɔ n'a jɛni ye tasuma tɛna olu jɛni et puis fiyewu de han illa ayyaman ko fɔ don do tasuma mɛna olu jɛni don damani olu yɛrɛ y'o accordé ma'dudatan don min jatilen do k'a jatilen bolodun kunna kuranɛ ko ayyaman ma'dudat voilà o ayyam ma'dudat kɛra mun ye shahar kuranɛ ko ten ko ayyam ma'dudat ko shahru ramadan alladhi unzila fihi dan n'an sera yɔrɔ ma an bɛna o décortiquer i m'a ye ayyamun taara kɛ kalo ye kuranɛ ta fɔ la o yɔrɔ tugun ninnu ko ayyaman ma'dudat ayyam ma'dudat i bɛ se ka ko ne fɔ miliyɔn a bɛɛ don jatilenw de ninnu ta laɲini ma'dudat ni jati min don o ye tile 40 ko nabila musa taara layiru kan na ka olu to yen k'olu ka jo bato ça ye mɔkɛ o ka jo bato comme o ye jo bato ala dimina o kɔrɔ o ye ko reconnu o tuma o jo bato kɔnɔ ma se k'o sɔsɔ yɛlɛma yɔrɔ ma sɔrɔ la quoi o tuma ko o tile 40 jurumu ko olu bɛna don jahanama kɔnɔ o dɔrɔn pe de la ni tile 40 banna k'o yɛrɛ kɛ c'est à dire mɔgɔw ye min ka fisa ni diɲɛ bɛɛ ye nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu voilà laysa alayna fil ummiyina min sabil ko diɲɛ bɛɛ olu ka jɔn ko jurumu dengere to ma o bɛɛ joli min puis foyi tɛ bɔ ala fɛ voilà ummiyina de maa min tɛ olu ye voilà sunya o ko olu tɛna don tasuma kɔnɔ fɔ tile 40 kol kira a fɔ ye kuma ɲɔgɔnna kuma yɛlɛmana ten yuharrifuna al-kalima an mawadi'i kumaw yɛlɛma joli ko fɔ ye a fɔ ye o attakhaztum ne ko aw ka minɛli de kɛ wa c'est à dire aw ma minɛli kɛ i se fɔ aw ma minɛli kɛ indallahi ala taala yɔrɔ ahadan layiru kana yala aw ka minɛli kɛ ala yɔrɔ aw ma layiru minɛ ala bolo yɔrɔ si awa
falan yukhrif Allah ala dun te konfonyo yake abada ahda wa kala yurukana moyi nala ni la yurubana la cha ala ta kala yurukonfonyo mais aw mala yurufu na la cha nini kuma ika ko na usara kwa betu janwa ko te bina don pe mo shimo faye o la yuruta na la cha na ba na la cha ayaji ala ti la yuruchen na sere be gafe mi kono ko ala ko ti ai na nai ala ta fo ka che okay amena se nasiko mansuko yoro macho ala kan sawabe am taqulun ako neko aw be folle kala yahudiyaw ala allah kala laka ma fina la ta'lamuna atemi shido ka kuma do fo ko ile to jojan ma ko fo do ndaw ibi da do ala ka so ita iti fu do ala ni jera kili bay wole ka shada ba do fe c'est dit au te min don kare ka ta do fo yi ala kan kise tuma be ama miserata on yere shi tu kan no te shi tu ko dron de c'est général bunda be ni te min don kana nya fo do to sra fe o ni ta don yar ma se yorom na kana do fo kana te me ka limiti kan sur tous les plans il mo karala na o la o abiti be seneke la ite sene mi nyalo kana fo ku iba nya ira mo la tete ka mo tie kabla diebe harakila no de bi a domini fabriquer o lawo anina o be ba yere ke fendo domba e ka so atado ku ibe mo karana mo bla bina ala ka nyoko ngo shi ti kote o la parce que mo yanga domini mo shama ba fo ko sha o be te ka so ama sha o ka kitabu fo ikara muna be fendo fati fendo ama shiba ka bone awa fuiti nani islamon blale nyon nani ko ko so ni shitu ko ngodron wa fu yo ko be ni kitabu ko shi o fe o be abi sunu o fe yanfi olu ba yere ka so pa fu o be wa ko ni ngwa ma un shitu fe ni te sunu o fe wala ma ni be sunu o fe o ta un shitu o be aba fla be fe me ka fo o be ni fola ko shi amu ko sibe ko jibiru filla ko ka kirayaji ala kirama ala ko wailu lil mukazzibina ibina saw wallahi ikadiye diyani ati kisi kaburuma kala sunu ni ma miye kana fode no te diye le flade wallahi billahi ire ka sewele shamu jumane ka kitabula ni ma e kuma kan sebe ka dashi auka mo jugo kai ka juguma fo obetawa ni mogo jugu yi ka maya fo wele beta ni mogo nyi ka jugu man fo wele beta e nyi ka tandore ka o e kokoro de o teta o e jugu man fara ka to ko ka o fana teta mais le contraire nyuma e teri ka jugu man fo wala ma e jugu ki ka nyuma fo wele beta mara sunya buru mogo gora ka sebe shia mogo ka ko shia mogo ko jibiru fila ka kera di aw le ko shia ma fo aya dana de na ya langan gaba o ya ga kunwai wala na ma bwana jiye kono lahara ba bwana aba wuri ga bwana lahara siga stala et puis am banga bénéfice dota on les bala wali mo o ya la ni munyuna ke lahara ni bala iso mais ko ra ki kana ya defend avec fam atakhazum inda allahi ahadan bon antimeroka am taquluna ala allahi neko aw bi folike ala allahi kala laka ma fina la ta'ala ma fina tabi bafura imaisa bala ala ko tie o tie yahudia be do janwa kono hal yahudia ele do pede na ala be kuma do jabi parce que o ka fo ko lute do no te do jole be do ala be na wole jabi sa ko abedu bala abedu janwa kono bala ko tie o tie obedo janama kono man mo obedo janama kono barani obedo ni na obedo janama kono man mo bima man mo mi kasaba mo mi ka cherike hanite yaudai kasaba mo mi ka barake sey atan juguman dola juguman do sey atu tede sey atan juguman dinkele ko jugu dinkele ni yake ukoso adisa ba foye kwa ku kana turunke ala sosola ala soso hana kera dingire drompe de ni ya che ake na
a bɛnna yɔrɔ ma min tɛ yafa ala fɛ i ka baara sɔrɔ dɛ kojugu kana a ta la légère i t'a dɔn min bɛ don jahanama kɔnɔ ala ko yɔrɔ na bala mɔgɔ de bɛ don jahanama kɔnɔ man mɔgɔ min n'o condition dafara min na n ye yahudiyɛ n ye nasɔrɔ n ye silamɛ ye o t'a la voilà bala tiɲɛ o tiɲɛ mɔgɔ bɛ don jahanama kɔnɔ man mɔgɔ min man bɛ bɛɛ cɛ fara muso kan kasaba min ka kɛli kɛ segi a tan juguman na juguman den kelen n'i y'a kɛ o tuma yɛrɛ kɔrɔsi de ka ɲi wa ahatat koli nana kɛ wa ahatat koli nana kɛ bihi kojugukɛla in na khati atuhu a ka jurumu na a ka jurumu y'a koli segi a tan jurumu ye a ye jurumu kɛ jurumu tɔgɔ y'a koli différence entre sayyi'a wa khati'a abe jurumu khati'atu ye jurumu sayyi'atu ye jurumu a mo fila différence b'a ni ɲɔgɔn cɛ sayyi'atu ye baara jugu ni yɛrɛ baara jugu kanu min bɛ dusukun na o ye khati'atu ye an y'o yɔrɔ kɔlɔsi baara jugu a n'a diya n ye dusukun kɔnɔ dusukun bɛ baara jugu kanu baara jugu ni yɛrɛ a n'a kanu baara jugu kanu min bɛ dusukun kɔnɔ yen o ye khati'atu ye ala ko ni mɔgɔ min ka baara jugu y'a dusukun ko a tigilamɔgɔ kori c'est à dire kanu baara jugu in kanu y'i kori ni baara jugu in kanu y'i kori ɲuman don yɔrɔ tɛ na dusukun kɔnɔ tuguni parce que i tɛ se ka baara ɲuman kɛ tuguni parce que i bɛna mun de ye parce que juguman ni kanu min b'i dusukun na kɛ n'i ko i bɛ tiɲɛ fɔ i bɛna ye ko ça va déranger ton intérêt la juguman a bɛna déranger parce que kanu dɔ de bɛ dusukun na i bɛ juguman dɔn juguman ye mais a kanu min bɛ dusukun na kɛ n'i ko i bɛ tiɲɛ dɔ fɔ i la a b'a déranger o tuma na i bɛ fɛ ka tɛmɛ bonnaw n'i ko i bɛ kalan kɛ dɔrɔn non n'i ka kalan kɛ a bɛ n'i ka intérêt déranger parce que i bɛ fɛ ka kɛ bandi chef de ye e dun bɛ fɛ ka taa limamiya kalan a tɛ taa n'a ye o tuma a b'i bloquer i bɛ fɛ ka don sira o sira fɛ ni kojugu kanu bɛ dusukun kɔnɔ dɔrɔn a bɛ da o tugu ɲɛ o de kama ko ahatɔti n bɛna ahatɔti kɔrɔ fila de d'i ma ten n b'a kɔrɔ vrai de dili ma ten ahatɔti ko a y'a kori ko juguman y'a kori koli nin bɛ juma de ye koli nin kanu min bɛ dusukun kɔnɔ nin o de bɛ adamaden kori ka bɔ ɲuman kɛli ma juguman kanu min bɛ dusukun kɔnɔ o de b'i kori ni ɲuman ko i bɛ fɛ ka ɲuman kɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'a ye ça dérange a b'i ka intérêt ni déranger o tuma na c'est à dire kanu kɛlen bɛ ka blocage kɛ hali n'i ko i bɛ taa seri i ka mɔgɔ dɔ kan ka na i kan ko i b'a ye i bɛ seri y'a kan i bɛ fɛ ka nin kɛ i b'a ye kojugu ni kanu bɛ yen dɔrɔn o ko tɔgɔ kɛlen c'est à dire juguman kanu ye dusukun kori a bɛ kɛ sababu ye ɲuman don yɔrɔ tɛ sɔrɔ k'a y'a kori o de ahatɔti o y'a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ hakika ye a bɛ fasa ni dɔ wɛrɛ ye ko jɔn ka kojugu y'a kori ko mɔgɔ min sala ka juguman kan mɔgɔ min sala ka juguman kan a ma tuubi ko de ka juguman y'a kori parce que bɔda t'a bolo tuubi datugula ka ban tuubi bonda datugula se ka tuubi tuguni o tuma na ahatɔti mɔgɔ min sala k'a to juguman kan o de ka juguman y'a kori bɔda t'a bolo tuguni mɔgɔ min ka kojugu kanu y'a dusukun datugu a tɛ se ka ɲuman kɛ tugun ayiwa ala k'o de bɛ don jahanama kɔnɔ o tuma na kana to juguman kanu k'i bloquer i tɛ se ka tuubi i tɛ se ka ɲuman kɛ kana to o ka kɛ dɛ n'o tɛ dɔrɔn jahanama de ala k'a kisi ala ko mɔgɔ min kɛra ten o bɛ don jahanama kɔnɔ fɔ ulaika olu mɔgɔw kɔni ashabu naari olu ye tasuma donkɛw ye fewu hum olu tigitigi fiya o bɛ jahanama kɔnɔ khaliduna jumɛnbaga ye ala kana kɛ ten walladina a ko jɔnw de bɛ don alijinɛ kɔnɔ fana walladina mɔgɔw de bɛ don alijinɛ kɔnɔ walladina mɔgɔ min amanu n'olu limaniyara wa amilu ka baara kɛ salihati baara ɲuman na ye silamɛ ye o ye nin ye o an tɛmɛna aya min kan yan fɛ o ɲɔgɔnna don ladina hadu wa sabiuna tantan ladina amanu wa sabiuna min wala an y'o aya min fɔ yan fɛ o ɲɔgɔnna dɔ de ye ten alijina don ma dulon k'a fɔ ko n tɔgɔ ye kari ye n ye kari ye non alijina don sariti ye min ye ala fɛ dɔrɔn ladina amanu wa amilu salihati hali n'u k'i tɔgɔ wele ko firawuna i ni jogo ye ɲɛ ka baara ɲuman kɛ ka la ala ko min ka jɔ ye banna alijina don sariti ye o de ye ala fɛ
ni arabu yo ni masade yo ni fa yi wali yo ni fa yi kira yo kan ke nabila nuhu den dona janama kono nabila nuhu den dona janama kono nabila nuhu muso dona janama kono way ibe mugore fo nga suru ma bala oti kisi de fe mi kisi don wore niyete amanu wa amilu salihat ulaika udumu ashabul janna ala ko siga tara aljina ni kala magala ka dimanya hum ulu tigi fi ha obe aljina kono khaliduna dume bagaye ala kan farani jomo ka kira ya rabbi wa la ko